Hello everyone, welcome to my Facebook and YouTube channel. In this video, I will teaching you action words and body movements vocabulary in English and Urdu meanings. इस लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा जिस्म के मुख्तलिफ हरकत से मुताल्लिक़ अल्फाज की इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई हैव फर्स्ट वर्ड्स फुल। फुल मीन्स खींचना। फुश। फुश के लिए उर्दू में धकेलने का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फुश। फुश मीन्स धकेलना, किसी चीज को धक्का देना। थ्रो अवे। थ्रो अवे मीन्स फेंकना। थ्रो अवे फेंकना। टॉक बातें करना। टॉक मीन्स बातें करना। वेट। वेट मीन्स इंतजार करना। वेट। फ्लाई उड़ना। फ्लाई मीन्स उड़ना। ईट खाना। ईट मीन्स खाना। जंप। जंप के लिए उर्दू में कूदना लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ड्रिंक। दिस वर्ड इज वेरी कॉमन। Drink. Drink means पीना। Sleep. Sleep means सोना। Tip tie. This word is very interesting. Tip tie. पाँव की उंगलियों से चलना। Tip tie. पाँव की उंगलियों से चलना। Leaf. Leaf means छलांग। छलांग लगाना। Squat. This is squat. आकड़ू बैठना। Squat. Hit. Hit means मारना। This is hit. Catch. पकड़ना। Catch means पकड़ना। Kick. Kick means लात मारना। Kick. लात मारना। Bend. Bend means मोड़ना। This word is very difficult. Bend. Punch. Punch means गोंसा मारना। Half. Half means फलंगना। This is half. March. This is march. March करना। March. Next action word dive. Dive means गोता लगाना। Left. Left means उठाना। Left. उठाना। Walk means चलना। This is walk. Run. Run means दौड़ना। Run. Ride. Ride means सवारी। राइड के लिए उर्दू में सवारी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है राइड। स्टैंड अप खड़े हो जाओ। स्टैंड अप मीन्स खड़े हो जाओ। सेट डाउन। सेट डाउन मीन्स बैठ जाओ। सेपरेटली देखिए तो सेट डाउन। सेट डाउन। सेट डाउन बैठ जाओ। टर्न ऑफ बंद करो। टर्न ऑफ मीन्स बंद करो। टर्न ऑन। टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। टर्न ऑन ऑन कर दो। टर्न ऑन मीन्स ऑन कर दो। ओपन खोला। ओपन मीन्स खोलना। ओपन। क्लोज। प्लीज close the book. Give. देना। Give means देना। Laugh. Laugh means हंसना। Think. Think means सोचना। Look example. Think before you speak. Think before you speak. Next words cry. रोना। Cry रोना। Listen.
Listen means सुनना. Play. Play means खेलना. Read. मुतालिया करना. Read means मुतालिया करना. Write. Write means लिखना. This word is very common. Write. Climb. चलना. Climb means चलना. Win. Win and lose. Win जीतना. Fight. Fight means लड़ना. Sing. गाना. Dance. नाचना. Dance means नाचना. Next action words. Watch TV. TV देखना. Watch TV. Cook. पकाना. Cook means पकाना. Next action word. Wash. Wash means धोना. Thank you guys for watching.